دفاع وطن کے لیے بڑے چلو دفاع وطن کے لیے بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو دفاع وطن کے لیے بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو تم ہی ہو دین کے پاس تم ہی ہو زیست کا نشان تم ہی بہار گلستاں تمہاری راہ کہکشاں تمہارا عزم ہے جواں ہو تم جہاں میں کامراں یہ زندگی ہے امتحان خدا ہے تم پہ مہرباں اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو دفاع وطن کے لیے بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو تمہارے حوصلوں سے ہی میرے وطن کی شان ہے وطن کے تم سپوت ہو وطن تمہاری جان ہے تمہاری جرتوں پہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کردے ہیں. اسی ہجرت دے دوسرے سال رمضان المبارک دے مہینے اور غزوہ بدر تک دے واقعات تک پہنچ چکے ہیں. گزشتہ جمعے میں غزوہ بدر دے بارے اپنیاں گزارشات پیش کر چکے ہیں. یہ تو انشاءاللہ اگے اپنی بات دا آغاز کراں گا. غزوہ بدر دا جدو اختتام ہویا، جنگ ختم ہوئی، مشرکین کچھ گرفتار کر لے گئے، قید کر لے گئے، اور کچھ گرفتاری دے ڈر تو دوڑن لگ پئے، میدان چھڑ کے راہ فرار اختیار کر گئے. قید ہونے والیاں دی تعداد بھی 70 ہے اور قتل ہونے والیاں دی تعداد بھی 70 ہے. 1000 دے وچوں 70 بندے میدان بدر دے اندر مشرکین دے قتل ہو گئے اور 70 قید ہو گئے. جڑے قتل ہوئے نے انہاں دے وچوں مکے دے بڑے بڑے سردار اور قد آور شخصیتاں نے جو قتل ہوئے، اور مسلمانہ دی طرفوں 14 مسلمان اللہ دے رستے دے اندر شہید ہوئے. ایک کفر و اسلام دا حق و باطل دا پہلا مارکا سی. پہلے ہی مارکے دے اندر مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح اور کامیابی عطا کی تھی. 14 مسلمان شہید ہوئے، جنہ دے وچوں 6 مہاجر نے اور 8 انصاری نے. انہاں دیاں قبراں اوتھے میدان بدر دے اندر ہی بنا دتیاں گئیاں، جو کہ آج بھی معروف نے میدان بدر دے اندر، چونکہ وہ میدان اس حالت دے اندر ہے جس حالت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر سی. وہ قبراں انہاں دیاں اوتھے موجود نے. مشرکین دوڑ گئے، قید کر لے گئے. آپ نے 3 دن میدان بدر دے اندر قیام فرمایا، کیونکہ ایک رواج سی کہ جڑا فتح یاب لشکر ہوندا وہ تے پھر پڑاؤ ڈالدا تاکہ اچھی طرح دھاگ بیٹھ جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے، وہ بھی نس جان تے یہ بھی نس جان تے پتہ کی لگے گا. تے یہ دور تے ہے نہیں سی کہ فوراً تصویراں کھچ کے بندہ فیس بک تے دے دے کہ فلانا جیت گیا تے فلانا ہار گیا. اس واسطے فتح یاب ہونے والا لشکر اتنے پڑاؤ ڈالتا، اتنے ٹھہر جاتا، علاقے دے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کامیاب ہوئے نے اور دوسرے دوڑ گئے نے، ہار گئے نے. آپ نے 3 دن میدان بدر دے اندر قیام فرمایا. تیسرے دن آپ نے اس میدان دے اندر آپ نے مشرکین دے وچوں جڑے 70 مارے گئے سن 24 بڑے بڑے سرداراں دیاں لاشاں کھچ کے بدر دے ایک گندے کنویں دے اندر سڑ دیتا. تیسرے دن پھر آپ نے جدوں اتھوں کوچ دا ارادہ کیتا تو آپ نے میدان بدر دے اندر اس کنویں دے کنارے کھڑے ہو کے انہوں نے خطاب کیتا. آپ نے فرمایا تسی میرا قبیلہ اور میری قوم جے، لیکن اپنے نبی واسطے برے ثابت ہوئے. تسا مینوں جھٹلایا تے دوسریاں میری تصدیق کی تھی. تسا مینوں بے یارو مددگار چھڑیا تے دجیاں میری تائید کی تھی. تسا مینوں اپنے شہر چوں کڈیا، دجیاں مینوں پناہ دیتی. پھر آپ نے نام لے لے کے اے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کیا تسی اس بات تے خوش ہو کہ اللہ نے تواڈے نال جڑا وعدہ کیتا کیا وہ سچ ہے؟ ساڈے نال اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ہے وہ سچ ہویا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کردے نے محبوب جی انہوں نے خطاب کر رہے ہو جنہ دے جسمہ دے اندر روح ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اس وقت تسی انہوں نالوں زیادہ نہیں سن رہے،
صرف فرق یہ وے کہ وہ میری گلاں دا جواب نہیں دے سکتے. بہرحال آپ فتح یاب ہو کے نکلے. یہ ایسا کفر اسلام دا مارکا ہے کہ جدے اندر پرا دے خلاف، باپ بیٹے دے خلاف، بیٹا باپ دے خلاف صف ارا ہویا. اس جنگ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقابلہ اپنے بیٹے نال ہویا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سکے ماموں ہشام نو قتل کیتا، ابن ہشام نو قتل کیتا. اس جنگ دے اندر سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا پرا مسلم بن عقیل بن ابی طالب، مسلم تے بھتیجا سی، حضرت علی دا پرا عقیل بن ابی طالب گرفتار ہویا، قیدی بنیا. اس جنگ دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا پرا حضرت عباس جنگی قیدی بنے. اس جنگ دے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کٹھا کر رہے سن، مال غنیمت مشرکین دا. انہاں دا سکا پرا ابو عزیز بن عمیر انہوں ایک انصاری صحابی قیدی بنا کے نا تو دیاں باواں بنن دیا سی. حضرت مصعب بن عمیر کولوں گزرے، اپنے انصاری پرا انصاری صحابی نو کہنے لگے انہوں ابو عزیز نو کٹ کے بننی، چنگی طرح انہوں قابو کری، باواں کٹ کے بننی. یہ کول بڑا مال ہی، یہ ماں کول بڑا پیسہ ہی، مالک تینوں فدیہ پیسہ چنگا ملے گا، کٹ کے بننا ہی. جدو ابو عزیز نے آواز سنی، کیونکہ دیا باواں پیچھے بن رہا سی انصاری سے، ابھی آواز سنی تے اکھاں تاں چک کے ویکھیا، کہنے لگا مصعب تو تے میرا بھرا ہے تو کہن دیا ہے بھی کٹ کے بننی. حضرت مصعب فرماندے نے گالا بھرا ہے، بھرا تے او انصاری ہے جڑا تیریاں باواں بنن دیا ہے، کدا بھرا ہے جڑا میرے محبوب، میرے مرشد، میرے مخدوم، میرے پیر، میرے امام دے خلاف تلوار چوک کے میدان چ آ گیا ہے، کدا بھرا ہے؟ بھرا تے او جڑا میرے مرشد تو جان قربان کرنے واسطے آ گیا ہے. صرف اسلام دا رشتہ، صرف کلمے دا رشتہ، صرف ایمان دا رشتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے تو نکلے. مکے دے اندر خبر کنج پہنچی کہ جڑے دوڑ کے گئے، نس کے گئے، جان بچا کے گئے مشرک مکے دے قریب جا کے ٹھہر گئے. پھر مکے کنج وڑیے نکلے تے سواریاں لے کے تے اسلحہ لے کے تے ناچ گاؤن والیاں لے کے تے شراباں لے کے تے نعرے مار دے تے للکرے مار دے نکلے سا. واپس مکے کنج وڑیے. آخر ایک بندہ ہمت کر کے مکے وچ داخل ہویا. سارے مکے والیاں نو امید سی کہ کوئی خبر آئے گی. کہنے لگے ہاں بھی کی بنیا ہے؟ کہنے لگا بننا کی ہے؟ عتبہ ماریا گیا، شیبہ ماریا گیا، ولید ماریا گیا، امیہ ماریا گیا، ابو سفیان ماریا گیا، ابو البختری ماریا گیا. انہیں سارے سرداراں دے نام ایکو سائے گن دیتے. صفوان بن امیہ دا پتر بیت اللہ دے سامنے حتیم وچ بیٹھا سی. وہ سن رہا سی. کہنے لگا مینوں لگتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے، یہ حواس گم ہو گئے. اینوں میرے بارے پوچھو بھی صفوان کتھے وے، او دا کی حال ہے. جے تے میرے بارے صحیح دسے گا تو پھر ہو سکتا ہے انج ہی ہویا ہوئے، تے جے انہیں میرے بارے کو غلط خبر دیتی تو پھر سمجھو دماغ خراب ہو گیا. ایڈا بڑا ہنگامہ تو نہیں نہ ہو سکتا بھی سارے ہی سردار مارے گئے. کہنے لگے صفوان بن امیہ دا کی بنیا ہے، او دا کی حال ہے؟ کہندا صفوان بن امیہ تے ساڈے نال گیا ہی نہیں تے او ویکھو سامنے حتیم وچ بیٹھا ہے. صفوان کہنے لگا نہیں بھی دے حواس ٹھیک نے، لگتا کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. پھر مکے دے اندر باقی مشرکین بھی داخل ہوئے. مکے خبراں پہنچ گئیاں. مدینے کے خبر پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں صحابیاں نو بھیجیا بھی جاؤ تسی مدینے جا کے خبر دیو کہ اللہ نے سانو فتح عطا کیتی ہے، کامیابی عطا کیتی ہے. یہ دونوں صحابی نکلے مدینے دی طرف
تے مدینے دے منافق تے یہودی پراپیگنڈا کر کے لوگاں نو گمراہ کر رہے نے اور لوگاں نو ڈرا رہے نے دھمکا رہے نے کہ اوتھے کوئی نہیں بچ کے آنا کسے نے. مشرکاں دا لشکر بہت بڑا مکے تو آ گیا ہے, سرداران قریش دا اسلحہ لے کے, افراد لے کے, اپنے فوجی لے کے, انہاں چوں کسے بچ کے نہیں آنا. اے انہاں نو افواہ پھیلا کے ڈرا رہے نے. تے اچانک ویکھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی کسوا تے سوار ہو کے آ رہے نے. تے عبداللہ بن ابی اور یہودی ویکھ کے کہن لگے آؤ ویکھو تواڈے نبی دی سواری کسوا آ رہی ہے. سواری کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ سواری دا سوار نعوذ باللہ قتل ہو گیا ہے. تے زید انہاں دی سواری لے کے تے بیٹھ کے آ رہا ہے, پریشان کر رہے نے. حضرت زید بن حارثہ عبداللہ بن رواحہ پہنچے. مسلمان جڑے مدینے اندر سن اردا گرد جمع ہو گئے. پوچھیا بھی کی بنیا ہے؟ کہہ لگے بننا کی ہے, اللہ نے سانو اور ساڈے نبی نو کامیابی عطا کر دیتی ہے. اسی تے فتح دی خوشخبری دین واسطے آئے ہیں. انہاں خوشخبری سنائی, اے سارے مایوس ہو گئے منافقین یہودی. مسلمان خوش ہو گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کرنے واسطے اے مدینے تو نکلے کہ اسی رستے دے اندر اگوں جا کے استقبال کران گے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے آواں گے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سفر شروع کیتا. آپ چل پے, چلدیاں مال غنیمت نال ہے, قیدی سارے نال نے, صحابہ کرام نال نے. آپ چلدیاں افرا مقام تک پہنچے. جدو آپ اوتھے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث بن نظر نو قتل کر دیو. حارث بن نظر او بندہ سی جڑا مشرکین دا علم بردار سی. فرمایا صرف جنگی قیدی نہیں بلکہ جنگی مجرم ہے, اینو قتل کر دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چکی دی گردن اڑا دیتی. اگے پہنچے ارک الزبیہ نامی مقام تے. آپ نے فرمایا عقبہ بن ابی معیط اینو بھی قتل کر دیو. عقبہ بن ابی معیط کون ہے؟ جرا مکے نبی پاک نو اتنا ستاوندا سی کہ ایک دن نبی پاک نماز پڑھ رہے سن تے انہیں گندی اجری لے کے آپ دی کمر دے اوتے رکھ دیتی سی. عقبہ بن ابی معیط کون ہے؟ جنہیں ایک دن نبی پاک دے گل پاک وچ کپڑا پا کے تے اینا کو وٹ دیتا کہ قریب سی کہ آپ دا گلا کٹ کے اور آپ اللہ دے پاس چلے جان. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے انہوں نے آ کے بیچ بچاؤ کر کے تے عقبہ بن ابی معیط نو پیچھے ہٹایا. اے او دشمن, آپ نے فرمایا صرف جنگی قیدی نہیں بلکہ اسلام دا دشمن ہے, مجرم ہے, اینو بھی قتل کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چکی, ایدی بھی گردن اڑا دیتی. کیونکہ اگے جا کے پتہ نہیں قیدیاں دا کی سلوک ہونا ہے, کی حکم احکام آنے نے. تو لہذا اے جڑے مجرم نے نا انہاں دا پہلو خاتمہ کر دیتا جائے. جنگی نقطہ نگاہ دے نال اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے بڑے بصیرت افروز نے. آپ نے فرمایا قتل کر دیو, قتل کر دیتے گئے. پھر مال غنیمت, ہن مال غنیمت دا کی کرنا ہے؟ پہلی تے جنگ ہوئی ہے, پہلا تے غزوہ ہویا ہے. اس تو پہلیاں شریعتاں دے اندر قانون کی سی کہ مال غنیمت جمع ہویا ہے, کٹھا ہویا ہے, انہوں ایک جگہ تے ڈھیر لا دیں دے, آسمان تو آگ ہوندی تے جلا کے راکھ کر دیں دی, ساڑ دیں دی, تے سمجھ لیں دے کہ یہ ساڈا جہاد قبول ہو گیا ہے. ہن کی کرنا ہے؟ مال غنیمت جمع تے کر لیا ہے, کٹھا تے کر لیا ہے, کرنا کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ پاک نے فرمایا مال غنیمت تواڈے واسطے حلال بھی ہے, پاک بھی ہے. مال غنیمت نو جلانا نہیں, مال غنیمت تواڈے واسطے جیسے مال غنیمت کھاؤ تے استعمال کرو. صحابہ کرام نو جدوں اے حکم آ گیا انہاں ویکھیا ہن مال غنیمت نو کی کرنا ہے, کیا جنہ کٹھا کیتا ہے انہاں رکھنا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام دے 3 گروہ بن گئے سن. جنگ دے اختتام تے ایک گروہ او سی جنہیں سپاہ سالار
بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرد محاصرہ کیتا سی دوجا گروہ او سی جڑے تلواراں پکڑ کے تے مشرکین نو دوڑا رہے سن پجا رہے سن میدان بدر دے وچوں بھگا رہے سن تیجا گروہ او سی جڑا مال غنیمت اکٹھا کر رہا سی مشرکاں دیاں تلواراں زرہ نیزے اور انہاں دا سامان جمع کر رہے سن مال غنیمت کنوں ملے گا اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تواڈے کولوں سوال کردے نے مال غنیمت دا کی کرنا ہے یہ دے بارے سوال کردے نے قل الانفال للہ والرسول کہہ دیو مال غنیمت اللہ اور اللہ دے رسول دا ہے تسی اللہ کو ڈر جاؤ اللہ اور دے رسول دا کہنا منو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا اپنا خمس نکال کے سارا مال غنیمت بدر دے سارے غازیاں تے مجاہدین دے درمیان برابر تقسیم کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی دے نال خوش ہو کے مدینے واپس آ رہے نے مدینے خوشی دا سمائے اور سارے مسلمان مومنین خوشی اور فرحت محسوس کر رہے نے لیکن مکے دے اندر کوہرام مچے آئے مکے دے اندر کوہرام ہے جدو مشرکین پہنچے مکے دے اندر پتہ لگا کہ ایک ہی بن گیا جڑے مکے دے اندر کمزور لوگ غلام لوگ سن حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عباس دے غلام نے نبی پاک دے ویسے آزاد کردہ غلام نے ادو حضرت عباس دے غلام سن تے حضرت عباس دی بیوی نبی پاک دی چچی ام الفضل اے بھی مسلمان ہو چکی سی اے ابو رافع بھی مسلمان ہو چکیا سی غلام کہنے لگا میں خیمے دے اندر بیٹھا سی ابو لہب آیا سارے حالات سن کے آکے ام الفضل نو کہنے لگا ام الفضل نے اپنا اسلام چھپایا سی جے ظاہر نہیں سی کیتا انہیں مسلمان ہو گئی سن کہنے لگا پتہ لگا ہی کی ہویا ہے میدان بدر دے اندر سارے سردار قتل ہو گئے نے بڑی ذلت بڑی رسوائی بڑی شرمندگی دا سامنا کرنا پیا ہے ابو رافع کہنے لگے میں کیا اوتھے اللہ پاک نے لگدا فرشتیاں دے نال مسلماناں دی مدد کر دیتی ہے کہنے لگا انہیں اس سے ٹائم میں پکڑے ابو لہب نے لٹایا میرے سینے تے چڑھ کے بیٹھ گیا میں مارن لگ پیا ام الفضل اٹھیاں انہاں کو لکڑی دا تختہ پڑھ کے ابو لہب دے سر چ ماریا کہہ لگیاں غلام ایک کمزور ہے تاں ظلم کرنا ہے یہ تیرا غلام نہیں ہے عباس دا غلام ہے ابو لہب اٹھ کے چلا گیا ابو لہب سردار سی ابو سفیان سردار سی انہاں کہا مکے چ کسے بندے رونا نہیں ماتم نہیں کرنا وین نہیں پانے جس طرح ایک رواج سی کہ صدمے تے وین پانے اچھی اچھی ماتم کرنا اظہار کرنا اپنے صدمے دا سوگ دا کہنے لگا بھی انج نہیں جے کرنا اسی مکے دے سردار ہاں وڈیرے ہاں جدوں اسی انج کران گے تے جڑے تے غلام نے کمزور مسلمان او ویکھ کے خوش ہون گے جنہاں تے ظلم کردے سا بھی ہن پتہ لگا جو سانو ویکھ کے خوش ہون گے رون دے اتے وین کرن دے اتے چیخو پکار دے اتے پابندی ہے وچے وچ سارے رون صدمے دا اظہار ہے غم دا اظہار ہے وچے وچ اونج رون تے پابندی ہے بھی کمزور مسلمان سانو پٹ دیاں روندیاں ویکھ کے خوش نہ ہون ایک بندہ ہے اتے اسود بن مطلب او دے 3 بیٹے میدان بدر دے اندر قتل ہو گئے سن ہن او دا بھی رون نو دل کرے رون کوئی نہ دوے ایک دن رات دے وقت اندھیرا چھا گیا اندھیرا ہو گیا رات ہو گئی انہیں سنیا باہر مکے دے اندر بازاراں دے اندر ایک عورت رو رہی ہے چیخو پکار کر رہی ہے وین کر رہی ہے نوحہ کر رہی ہے جدوں نے رون دی
ਤੇ ਵੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ, ਵੈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਰ ਦੇ ਮਕਤੂਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵੈਨ ਕਰਨ ਦਈ ਏ, ਰੋਣ ਦਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਊਂਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਊਂਠ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕੁੱਕੜ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਚੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਊਂਠ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਨ ਦਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਤਹ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਹਦੀਆ ਤਬਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਤਕਬੀਰੋ ਤਹਲੀਲ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਉੱਠੇ। ਪੂਰਾ ਮਦੀਨਾ ਤਕਬੀਰੋ ਤਹਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੋਗ ਦਰ ਜੋਗ ਦਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਲਾ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਤਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ रज़ी अल्लाह ताला नो खड़े ने ते रो रहे ने। नबी पाक ने हजरत उस्मान गनी नु पकड़िया ते अपने सीने नाल लगाया, पूछिया उस्मान की होया है? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नो कहते ने सोनिया तोड़ी बेटी ते मेरी बीवी सैयदा रुकैया दुनिया तो चली गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਬਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੈਯਦਾ ਰੁਕਈਆ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਦਰ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ
عثمان دے نال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بھی چھوڑیا تسی بھی نال رہو حضرت اسامہ بیان کردے نے کہ حضرت رقیہ انتظار کردیاں رہیاں کدوں میرا باپ واپس مدینے آئے گا کدوں خیر دی خبر آئے گی عثمان جاؤ تے میرے باپ دی کوئی خبر لے کے آؤ حضرت عثمان جاندے نے تے مدینے دے دروازے تو ویکھ کے پیچھے مڑ اوندے نے خبر کوئی نہیں کوئی اطلاع نہیں حضرت عثمان پھر آ جاندے نے اسے دوران سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا حضرت اسامہ کہندے نے جدوں مدینے دے دروازے تے فتح دی خوشخبری ملی ادوں اسی نبی پاک دی بیٹی رقیہ دی قبر تے مٹی برابر کر رہے ساں ادوں خبر ملی حضرت عثمان کہن لگے سونیا تواڈے نالوں میرا او رشتہ جڑا ایک تعلق سی وہ ختم ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کے کچھ دنوں تو بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا پھر سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان دے نکاح وچ رہیاں 9 ہجری شعبان دے مہینے اندر سیدہ ام کلثوم دا انتقال ہویا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے بدر دے قیدی نال نے آپ نے صحابہ کرام نو پوچھیا ہن انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے 70 دی تعداد ہے پوری فوج 70 بندے انہاں دا کرنا کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کرتے نے محبوب جی ہیں تے ساڈے اپنے نے چچیرے بھائی نے کزن نے برادری کے رشتہ دار نے ہیں تے اپنے چلو انہاں نو سبق مل گیا ہے عبرت حاصل ہو گئی ہے انہاں میدان دے اندر نظارہ کر لیا ہے قیدی بن گئے نے ان ساڈے غلام بن گئے نے ہیں اپنے انج کرنے ہیں انہاں کو فدیہ لے کے تے آزاد کر دینے ہیں ہو سکتا ہے کل اللہ انہاں نو اسلام دی ہدایت دے دوے تے ساڈے پھر دستو بازو بن جان تے جڑا انہاں کو فدیہ لواں گے او دے نال اسلام دی قوت طاقت او دا سبب بنے گا ہتھیار بناواں گے تیاری کراں گے قوت ملے گی اسلام نو نبی پاک نے ہور سے آپاں نو پوچھیا سارے کہنے لگے ٹھیک ہے تیرا کی خیال ہے جویں تہاڈا خیال تیرا کی خیال جویں تہاڈا خیال ابو بکر تیرا کی خیال سونیا میرا آ خیال ہے نبی پاک نے فرمایا عمر تیرا کی خیال ہے کیا لگا سونیا میرا خیال الٹے جویں ابو بکر نے گل کیتی ہے میرا خیال الٹے رائے دے دینا مشورہ دے دینا وہ جو حکم تے تہاڈا ہی چلنا ہے آخری فیصلہ تے تہاڈا ہی ہونا ہے مشورہ دے دینا عمر تیرا مشورہ کی ہے حضرت عمر کہنے لگے پیاریا جڑے میرے رشتہ دار نے منوں دیو ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو دیو عقیل علی نو دیو عباس حمزہ نو دیو ابو عزیز مصعب نو دیو جڑے 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 لگ دے نے انہاں دے حوالے کرو میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو اسی تلواراں پھڑ لئیے تے انہاں دیاں گردناں اڑا دئیے تاکہ کفر نو پتہ لگ جائے جڑا میرے مرشد دے خلاف نکلے گا او دے نال کوئی نرمی نہیں ہوئے گی سونے پتہ لگ جائے گا جڑا تہاڈی ایک مخالفت کرے گا اسی او دا سر لا کے تہاڈے قدماں چ رکھ دیاں گے گاں کسے نو جرت نہیں ہوئے گی تہاڈے خلاف کوئی سازش کرن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا مزاج حضرت نوح ورگا ہے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تیرا مزاج حضرت عیسیٰ ورگا ہے ابو بکر تیری طبیعت نبی عیسیٰ ورگی ہے
نبی عیسیٰ بھی اپنی قوم دے بارے اللہ دی عدالت چ کھلو کے کی کہن گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اپنی امت اللہ دی عدالت چ کھڑی ہوئے گی تے نبی عیسیٰ کی کہن گے ہمدردی کرن گے اللہ جو جے تو انہاں نو عذاب دیویں تے بندے تے تیرے ہی نے اللہ جے تو معاف کر دویں تو معاف کرن تے قادر ہے اپنے فیصلیاں تے غالب ہے. اے عمر تیری طبیعت نبی نوح ورگی ہے جن نے اللہ پاک نو کی کیا سی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نبی پاک نے فرمایا تیری طبیعت نبی نوح ورگی ہے. نبی نوح نے بھی ایو کیا سی کہ یا اللہ کافراں دا کوئی کار زمین تے نہ رہن دویں اللہ انہاں نو تباہ کر دے برباد کر دے. اے تیرے دشمن نے اگوں جڑیاں انہاں دیاں اولاداں ہون گیاں او بھی دشمن ہی ہون گیاں اللہ انہاں نو تباہ کر دے برباد کر دے انہاں نو ایتھے ہی ختم کر دے نسلاں مکا دے. عمر تو بھی انجی آکھیا اے تلواراں پھڑ لئیے تے انہاں نو ایتھے ہی مکا دئیے. نبی پاک نے فرمایا نہیں مینوں ابو بکر دی رائے زیادہ پسند اچھی لگی ہے. نبی پاک نے فرمایا بدر دے قیدیاں نو کہ فدیہ لے آؤ تے تانوں آزاد کر دینے آ. فدیہ مقرر کیتا 3000 تو لے کے 4000 ایک بندے دا تے کم از کم جڑا غریب ہے ماڑا ہے او دا 1000. پھر نبی پاک نے فرمایا مکے دے لوگ لکھنا پڑھنا جاندے نے مدینے والے لکھنا پڑھنا نہیں جاندے. جڑا مکے دا قیدی مدینے والیاں دے 10 بچیاں نو لکھنا پڑھنا سکھا دوے انہاں نو لکھنا پڑھنا آ جائے گا اے ہوئی او دا فدیہ قبول کر کے انہوں بھی آزاد کر دیاں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا فدیہ لے رہے نے آزاد کرنے واسطے. اگلا دن چڑھیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دی خدمت وچ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے حضرت ابو بکر بھی رو رہے نے دوویں بیٹھے آنسو بہا رہے نے. حضرت عمر عرض کرتے نے محبوب جی کیڑی گل ہے جس وجہ تو رو رہے ہیں منوں بھی دسو. اگر منوں وجہ دی سمجھ آ گئی کہ واقعی گل رون والی ہے تے میں بھی رواں گا. جے وجہ دی سمجھ نہیں آئے گی تے تواڈے نال رل کے تواڈے ول ویکھ کے رواں گا تواڈے غم وچ شریک ہوواں گا. پیاریاں دسو کیوں رو رہے ہو. اللہ پاک نے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرما دیتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ پاک نے فرما دیتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا. کسے نبی واسطے جائز نہیں کہ او دے کول قیدی ہون حتی یسخن فی الارض انہاں دی خون ریزی اچھی طرح کریں قتل کریں تاکہ کفر نو پیغام مل جائے کہ اسلام دا مقابلہ نہیں کرنا قتل کرنا چاہیے سی
ਧੌਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੌਲਾ ਕਿਤਾਬੁਮ ਮਿਨल्लाह सबका लमस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम। पर अल्लाह दा फैसला सबकत लै गया है, इस वजह तो तुहाडा कोई मुआखज़ा नहीं। रब दा फैसला की है व इम्मा मन्नम बादो व इम्मा फिदाअन। अल्लाह पाक ने इजाजत दी सी कि फिदिया भी लिया जा सकता है, एहसान भी किया जा सकता है। फिदिये दी रब ने इजाजत दे दी सी, उस साबका फैसले की वजह तो हुण मुआखजा नहीं होएगा। उंज करना इंज ही चाहिदा सी कि इन्हां दियां धौणां लथदियां, इन्हां नूं पता लगदा। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जेड़ी तेरी फर्श ते राय सी ओह अरश ते रब नूं पसंद सी। बहरहाल हुण फैसला हो गया है, होना तो इंज ही है। फिदिया आ रहा है, कैदियां नूं आज़ाद किया जा रहा है। कैदियां दे अंदर एक कैदी सारे दे आपो अपने है सन, हज़रत हमज़ा दा भरा, हज़रत मुसअब दा भरा, हज़रत अली दा भरा, वो सारे है सन। विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दमाद अबुल आस अजे मुसलमान नहीं सी होया, मुशरिकीन दे नाल आया सी, जंगी कैदी बन गया। अबुल आस इनू छुड़ाने वास्ते इहदा फिदिया मक्कियों आया। किन्ने भेजिया? अबुल आस दी बीवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने माल भेजिया अपने शोहर नू छुड़ाने वास्ते। वफा है ना, वफा है ना, क्योंकि बीवी दे उते सब तो ज्यादा इताअत करनी किदी जरूरी है? अल्लाह तो बाद हकूकुल इबाद दे विचों सब तो ज्यादा बीवी दे उते हक और इताअत और फरमा बरदारी किदी जरूरी है? खामद दी। जो निकाह हो जाए, शादी हो जाए, फिर बाप दी इताअत जरूरी नहीं, खामद दी इताअत जरूरी है। वो अजकल नहीं होंगी, उन्हें कहा लै मेरे प्यो के मुकाबले करता मैं छडाउनी पई हाँ, फसिया रहन दे लगन दे सू पता नहीं। बीवी दे उत्ते जो निकाह हो जाए, शादी हो जाए, फिर खामद दी इताअत खिदमत ये फर्ज है। अपने खामद नूं छुड़ाण वास्ते समान भेजिया। नबी पाक ने जदों वो समान खोलिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल भर गया, अखां डुल पईयां। समान दे अंदर की है? हजरत ज़ैनब दा हार है। ए हार असल विच ज़ैनब दा नहीं, ए हार नबी पाक दी बीवी खदीजा दा सी। खदीजा दा हार सी। जिथे प्यार होवे ना बंदे नू दिली, जदों उहदे नाल पै जाए जुदाई, अल्लाह दी कसम उहदियां चीज़ां वेख के भी रोन आउंदा, उहदियां निशानियां वेख के भी दिल भर जांदा। नबी पाक ने हार वेखिया, हार वेख के खदीजा याद आ गई। नबी पाक दियां अखां चों आंसू गिर रहे ने। खदीजा दे प्यार याद आ गए, खदीजा दियां वफावां याद आ गईयां। ए मेरी खदीजा दा हार है जिन्हें ज़ैनब दे निकाह दे मौके ते घरों तोड़ दिया। मां ने अपना हार उतार के अपनी बेटी नू तोहफा दे दिता सी। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा जे तुहाडी इजाजत होवे, जे तुहाडी
कौन कह रहे ने? जग्गां दे पीर कह रहे ने। इत्थे जिन्हों माड़ा मोटा इकतदार मिल जाए आंदा हर शय दा मैं मालक हाँ, मैनू कौन पुछण वाला है। फरमाया मेरे सियाबा जे तुहाडी इजाजत होवे ए हार मेरी ज़ैनब दा है ते मेरी खदीजा दी निशानी है। ज़ैनब दी मां दी निशानी है। जे तुहाडी इजाजत होवे मैं खदीजा दा हार भी वापस कर दियां ते ज़ैनब दा कैदी भी वापस कर दियां। साहबा कहने लगे सोने तुसी जो चाहो करो, असी भला तुहानू की कहना है। नबी पाक ने फरमाया अबुल आस जा हार भी ले जा, तुम भी चला जा, पर एक शर्त है कि मक्के जाके मेरी बेटी ज़ैनब नू वापस कर दई। मेरी बेटी ज़ैनब दा राह छड़ दई, उन्होंने मदीने मेरे कोल कर दी। इस शर्त ते जा तेनू रिहाई है, हार ले जा, मेरी बेटी दे कोल दी मां दी निशानी है। अबुल आस निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाल हजरत ज़ैद बिन हारिस नू और एक अंसारी सहाबी नू भेजिया। आपने फरमाया मक्कियों बाहर खड़े रहणगे ते तू ज़ैनब नू भेज दई। आपने फरमाया जो तुहाडी ज़ैनब भैन तुहानू आउंदी दिसे ते ओहदे नाल हो जिओ ते नाल लैके मदीने आ जिओ। अबुल आस चले गए, मक्के जाके अपने वादे ते कायम रहे, जाके हजरत ज़ैनब नू मदीने रवाना कर दिता। फिर उन्हां दा सफ़र भी बड़ा अलमनाक सी। बहरहाल इस तो अगे दे हालात, बदर दे बाद दे जो वाक़यात, ये 2 हिजरी फिर 3 हिजरी दे अंदर अगों मक्के दे मुशरकां ने इस जख्म दा बदला लैण वास्ते मैदाने उहद दे अंदर पहुंचे। उस तो पहलों भी कुछ साजिशां करते रहे। ये सारियां बातां इंशाअल्लाह हुण अगले जुमे जिक्र करांगे। बहुत कुछ सी मेरे ज़हन दे अंदर कि 2 हिजरी दे हालात का जिक्र करांगा। बहरहाल कुफियत इंज दी हो जाती है। अल्लाह पाक जो बयान किया कबूल फरमाए। अल्लाह पाक साड़ी तरफों साढ़े उस मुर्शद दे उत्ते और उहदी जमात दे उत्ते बेहिसाब और बेशुमार रहमतां और बरकतां नाज़िल फरमाए। अल्लाह साढ़े महबूब ते साड़ी तरफों बेहिसाब और बेशुमार दरूदो सलाम पहुँचाए। अल्लाह पाक सानू उन्हां दा सच्चा और पक्का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह सानू उन्हां दी सीरत, उन्हां दा दीन, उन्हां दी शरीयत ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिफाए वतन के लिए बड़े चलो बड़े चलो, दिफाए वतन के लिए बड़े चलो बड़े चलो, जिहाद का अलम लिए बड़े चलो बड़े चलो, दिफाए वतन के लिए बड़े चलो बड़े चलो, जिहाद का अलम लिए बड़े चलो बड़े चलो। तुम ही हो दी के पास बा, तुम ही हो शीश का निशान, तुम ही बहार गुलसिता, तुम्हारी राह कहकशा, तुम्हारा अज़्म है जवां, हो तुम जहां में कामरा, ये जिंदगी है इम्तिहान, खुदा है तुम पे मेहरबां। ए राह हक के राहियो बड़े चलो बड़े चलो, ए राह हक के राहियो बड़े चलो बड़े चलो, जिहाद का अलम लिए बड़े चलो बड़े चलो, दिफाए वतन के लिए बड़े चलो बड़े चलो, जिहाद का अलम लिए बड़े चलो बड़े चलो। तुम्हारे हौसलों से ही मेरे वतन की शान है, वतन के तुम सपूत हो, वतन तुम्हारी जान है, तुम्हारी जुर्रतों पे। गिरते बालों को रोकने और लंबा करने के लिए 100% केमिकल फ्री, हर उम्र के मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा, सिर्फ 17 दिन में बाल गिरना बंद, खुश्की सिकरी खत्म।
اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ۔